kwan na. Anong pangalan yun? Yung binalot na kwan. Oh. Na siya ngayon, kamo. Para naman ng tao. Oh. Embutido na siya. Naging in between. Talagang ko no. Pag tatanggalin mo to, ilagarihin mo na lang yan para maiwan nito. Putok. Oh. Ito Putok. mga mahirap tanggalin. Yan, mahirap. Ay, oo. Hindi, pwede mo rin lagarihin yan. Lagarihin mo Putulin. rin, iwan mo na yun. Para sa pulis. Hindi, nakakontrata na ako pag isa. Sinadya kong hindi lutuin ng husto yun nandun. Ayun nga pala, sabi ko, meron akong magandang lutuan sa bahay. Di ba? Oh. Ito parang palaka eh. Oh. Tagal din oh. Tagal din. At least hindi siya pan. Kumbaga sa kwan eh, 2 hours sa ano? pinalalayan talaga. 2 hours sa coil. Iroy ko natin. Kaya pala, tignan mo, katabi pa ng taba. Ayo. Oh. Baka may platito dyan. Ayun. Niya. Ay, sayos. Panalo. Ano? Ha? Ano? Natito. Platito ano na? Oo, platitohan natin yan. Kunin lang natin pang ipit. Kunin lang natin si Tito Gerald na. Yung sebo. Hindi pwede sa kanila yung matataba. Oo. Yun. Bawal. Yun. Naku po. Yun oh. Bawal yung... Oh, bawal yan oh. Oh. Pang uric acid. Doon. Chapin na lang yan. Mapurol! Nasaan yung... Kuya Paul, yung pang blade natin? Dito. Ayong. Ito guys, yung nating lechon na lamb. Talaga itong dinakdakan guys, eh no. Ito yung lechon na natira. Yan, gagawin natin dinakdakan guys. Kasi prinosin natin. Yan guys, nangangamoy na. Oh, nangangamoy lang na. Yan, sisig na lang. Grabe oh. So, ito yung lang guys, oh, ito yung lechon. Oh. So, gagawin natin dinakdakan. Yan, pipitin natin. Habang nagpipitin tayo, i-blender natin yung sangkap guys. Yung sibuyas, lemon, luya. Yan, i-blender natin. Yan guys, ito na yung sibuyas oh. Sibuyas, luya, lemon, paminta. Yan, i-blender natin guys para hindi tayo maghiwa. Yun. Ayan guys. Oh. Pino. Yan na guys, so luto ko. Oh. Ito na yung lechon.
Guys, yung malalaki, guntingin natin. Yan. Para hindi tayo maghihiwa. Yan. Oh. Hihiwa natin guys. Yan. Para hindi malalaki. Yun. Sarap nito. Tupang dinakdakan. Oh. Yan, prito natin konti guys. Konti pa. Yan. Oh, yun naman guys oh. Gagawin natin dinakdakan. Yan, piprito pa natin ng konti. Konti pa yan. Sarap po. Grabe, lutong. Yan, prito pa natin konti. Bago to guys, bago. Oh, tupang dinakdakan. Yan, okay na yun guys. Ngayon, ilalagay natin sa lalagyan para yung mantika hindi na sumama. Yan. Para walang mantika. Yun. Oh, di ba may mantika? Oh, hindi na so may mantika. Yan. Tapos titimplahan natin, guys. So, ito na yung blender natin. Yun. Oh. Yung blender natin ng sibuyas. Guys, sili. So guys, sibuyas. Nag-blender na tayo, tapos nilagyan pa ng sibuyas. Ayan. Para minsan ng halo. Tapos paminta. Asin. Yan. Ayan guys, lemon.
Yun. Libos bread. Yan. Yun. May libos bread tayo guys. Konti lang. Tapos guys, mayonnaise. Yun o. Oh. Yun. Oh. Guys, haluin natin. Yun na. Oh. Wow. Mhm. Ang sobra nata sa lemon. Wow. Guys, yung dinakdakan ka, no? Yan, titikman natin, guys. Kulang sa asin. Yan. Asin. Tapos kulang sa paminta. Yun. Malasa. Oh, medyo manghang. Lagyan natin ng konting asin. Yan. Yun. Medyo matabang. Sarap nito guys. Grabe. Kanin ang katapat ito. Kanin. Oh. Ayos na. Kunti pang asin. Tapos na guys, suka. Agad na konting suka. Kasi ito lemon. Yan o. Yung sili. Yan. Konti lang para lumasa. Yun. Yun na. Oh. Alin na guys yung dinakdakan. Ayan guys, bago to. Ayan oh. Dinakdakang lamb. Ayan. Grabe. Oh. Masarap to kasi ito yung lechon guys. Oh. Ito yung lechon. Yan, naging kwan. Yan na oh. Wow. Suwabe.
Sarap nito guys. Oh. Wala kasi tayong pan, yung onion leaves. Pang ibabaw. So okay na yan. Oh. Sarap sa kanin. Grabe. Lechon. Lechong lamb.